with a major spectrum suffering from cancer, lung cancer. And believe me, this is devastating not only for the individual, it takes all emotionally, financially, and physically of the family as well. It affects our communities and it will affect our future generations. Last year also, the theme was committing to a critical path of research. And it before 10th birthday, 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 47% ପିଲା ଏଡୁକେସନ 52% ପିଲା ସ୍କୁଲଲେସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫର୍ ନଲେଜ୍ 30 to 15 years ଏଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡାଟାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 1/4 ପିଲା ଆଡଲ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଟମାଟୋ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। So sir request କରିବି with your guidance, with your security and with your knowledge, just make our education school manku tobacco education free kara jaru ta pai niyam achi। Second thing hochi I am highly obliged to our chief minister ji 111 crore grant ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବଦଳରେ, but at the same time ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବେ our CEO जो कहले this time it is Abhiman food not tobacco। So जो केंदुपत्र ने केंदुपत्र बंचुती so rightly कहले से माने केंदुपत्र को अन्य स्विच ऑफ करनु सब with your knowledge again होची 345 मिलियन माने 34.5 कोटी लोग उदारे आक्रांत हुए 2023 जो कि जस्ट 2020 सो 2023 ଭିତରେ 17 କୋଟି ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛି we want to protect our food। Thank you sir and sir save my state children। क्यारे पढुथली ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ ଦେଖି ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଛି ନା ଆମେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପାନ ଚଢ଼ଉଛୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କାରଣ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ଘରେ ଗୋଟେ ଯୌବନାଥୀ ଅଛି ସେ ତାର ଗୋଟେ ପାନ ପେଡ଼ି ଥାଏ, ସେ ପାନ ପେଡ଼ିରେ ଟିକେ ଭଙ୍ଗି ଦେବ ଗୋଟେ ପାନ ପତ୍ର ଟିକେ ହୁଅ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାର୍ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଏଠି 5 ଷ୍ଟାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କଳରେ ଗୋଟେ ପାନ ଛୋଟ ପଡ଼ୁ ମାନେ ଏତେ ଏଡିକ୍ଟେଡ୍। ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବା ସେଇଟା ଏଇଟା ପାଇବାନି। ତ ଯେତେ ସଫା ରଖୁ ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ କଥା କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଜାଣିକି ପୋଲିସ କମିଶନର ଅଫିସରେ ସେଇଟା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ବୁଢ଼ା ପୁଣି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖିନି, ଯେତେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ ଅନହାଇଜେନିକ୍। ଆଉ ପୁଣି ସେଥିରେ ତମ୍ବାଖୁ ଅଛି ଆଉ କେମିକାଲ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ତମ୍ବାଖୁ ଡିସ୍କଭର କରିଛି। ତମ୍ବାଖୁରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଏକ ତ ସେ ବି ପଏଜନ୍, ତମ୍ବାଖୁ ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଧରା ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛେ। ଆଉ ଯଦି କହିବି ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ତାହେଲେ ତମ୍ବାଖୁ ସେବନରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ନମ୍ବର 1 ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଏତେ ପରିମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ଆମର ମାନେ ସାର୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିକି ଚେନ୍ନାଇ ଥିଲେ, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ବର୍ଷକୁ ଏତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ୍ ଇଏରେ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ ସେତିକି ଇଏ ଆମେ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ରିକଭର 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ତଳକୁ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ 20 to 30 years ମାନେ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ ମାଲିକାଂଶର ମିଡିଆନ୍
अराउंड 50 इयर्स पाखापाखि आम भावु किंतु ओडिशा रे 30 वर्ष तलू कहीं लोक तंबाकू एमती सेवन कर जाति शोई पड़ुन भल लगे तंबाकू तेणु यहाँ मेन जिन आम जब कवच को देखा कहले माने मेनली एडोलेसेंट एज माने जोटा किशोर अवस्था रे आरंभ होता है जदि हम स्कूल मानक हेल्थ एजुकेशन के गोटे टॉपिक रिलेटेड टॉपिक जे एमिति तंबाकू तंबाकू सेवन कला कौन असुविधा अच्छे आम से कथा बुझे पारे माने तंबाकू 16 प्रकार कैंसर है और 7000 प्रकार कार्सिनोजेन्स माने कैंसर परिवार केमिकल्स थाए जो तंबाकू आम सेवन करने इच्छा नहीं दैट इज निकोटिन ये निकोटिन जो हम तो असुविधा होता है ये सब जिन एजुकेशन जब आम स्कूल में दे पार जो आम हाई स्कूल एटलिस्ट हाई स्कूल में जब दे पार आटा क्या द्वारा ना डाक्तर मान द्वारा स्कूल टीचर भी जब बुझे डाक्तर मैंने बहुत भल भाव बुझे पारे से दे पार आमर जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में कमिज आमर जो प्रिभालेंस अच्छी तंबाकू सेवन से कमिज ये बेसी टाइम ये चाहूँ मोर ये रिक्वेस्ट आपण मैंने जो वी नीड फूड एट द कल्टिवेशन लेवल माने फार्मिंग तो कृषक मान तो बंद कर किंतु वी नीड फूड माने तंबाकू खाइबा जगह आम जो भल खाद्य खाइबा ताले भल आपन फिल्म में देखै दिबे जे अक्षय कुमार गोटे एड अछि जे आमे तंबाकू छाड़ा माने से सिगरेट पीतो से लोगटा किंतु सिगरेट का छाड़ा और से पैसा तो सैनिटरी नैपकिन किना तो स्किन माने आमे से पैसा जो पैसा आमे सेव करबा से हम ट्रीटमेंट लागे से हम ब्लड टेस्ट करिके लागे तंबाकू सेवन जल्दी छाड़ी यू प्रति ध्यान देवे तार भल नमस्कार जितेबले भी मे 31 तारीख आसे तो सब भाव ये राज्य बहुत गुरुत्वपूर्ण दिवस पर्टिकुलरली ओडिशा जमी रंजन भाई कहले डॉक्टर मिश्र कहले कि डॉक्टर दिलीप कहले ओडिशा रे तंबाकू सेवनर प्रचलितता अन्य सब राज्य यथेष्ट अधिक एज डॉक्टर्स आपण माने यह सबुठ बेसी अनुभव करिसंती कहीं तंबाकू सेवन भयावहता केते अधिक से केवल परवर्ती पर्याय जना पड़े जितेबले आम जो भी जाऊँ जदि कैंसर टाइपोलॉजी देखा बोले सेकेंड हाइएस्ट बोले ओरल कैंसर बोली दैट्स व्हाट इज डेटा आउ ता संख्या एते अधिक आ विशेष कर ओडिशा भली राज्य रे जोटी तंबाकू खाइबाटा गोटे कल्चर बढ़िया रही जमी डॉक्टर दिलीप कहले जे छोट बेलू स्कूल में पढ़ा बेलू गुड़ी टाणा इज कन्सिडर्ड टू बी एडवेंचर इन रूरल मु डॉक्टर घोड़े गोटे कथा कहती आपण मैंने जानी आश्चर्य हे पूरा भारत गंजेई सप्ताह ओडिशा वी हैव अर्नड नोटोरिटी लेट मी टेल यू we are known for our notoriety in supplying ganja to all of the country. आपण माने आश्चर्य हे 2020 21